Murid itu seperti apa sih? What a disciple does. Apa sih yang dilakukan oleh murid Yesus? The importance of the Holy Spirit. Betapa pentingnya peran Roh Kudus. Jesus was not disappointed with his disciples. Yesus tidak kecewa kepada murid-muridnya. When he was eating with them in Acts chapter 1, he wasn't upset with them. Waktu di Kisah Rasul dia sedang makan dengan murid-muridnya, Yesus tidak marah. He was just reminding them. Yesus hanya mengingatkan mereka. Much like we are today. Seperti kita hari ini. God's not upset with us. Tuhan tidak sedang marah kepada kita. He's not beating us over the head and saying, you're not doing it right. Dia nggak pukulin kita dan bilang, kamu ini nggak bener. He's giving us an opportunity. Tapi dia memberi kesempatan to come into his tabernacle. Untuk kita masuk ke dalam baik Allah, tabernakelnya, berjumpa dengan dia, so that we can hear, sehingga kita bisa mendengar what he is speaking to us. Apa yang dia mau katakan kepada kita. He has sent me. Dia mengutus saya datang ke sini as a voice, sebagai suara Tuhan, to remind you of what you already untuk know. mengingatkan kepada saudara apa yang saudara sudah tahu. So the disciples are talking with Jesus. Jadi murid-murid sedang berbicara dengan Yesus. In Acts chapter 1. Dalam Kisah Rasul pasal pertama. Jesus says, "Wait in Jerusalem." Yesus bilang begini, diam di Yerusalem. But notice the motive of the disciples. Tapi saudara perhatikan motivasi murid-murid pada waktu itu. They're not focused on the Father's gift. Bukan tentang karunia atau janji Bapa. They're not focused on Jesus' command. Bukan tentang perintah Yesus. They're focused on themselves. Mereka berfokus pada diri mereka Will sendiri. you establish your kingdom at this time? Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? I think that sometimes as pastors, saudara, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala and leaders, sebagai pemimpin, we need to stop and evaluate ourselves. Kita perlu sekali-sekali berhenti dan coba mengevaluasi diri kita. Sometimes we need to stop and evaluate our ministry. Kadang-kadang kita perlu berhenti sebentar dan coba mengevaluasi pelayanan kita. And especially if our church isn't growing. Apalagi ketika kita sadar gereja kita ini nggak bertumbuh loh. We need to question the motive of our church. Kita kadang mungkin perlu mempertanyakan apa sih motivasi gereja kita ini. We really do. Tuh saudara. Why is my church not growing? Kenapa gereja saya tidak bertumbuh? Why is the threefold not fulfilled? Kenapa threefold ini kok nggak terjadi? What is it that's keeping us from being able to do that? Apa yang menghalangi kita bisa menggenapi itu? I think sometimes we need to stop and just ask ourselves. Jadi kadang-kadang mungkin kita perlu berhenti sebentar dan coba tanya kepada diri kita. When's the last time I heard from God? Kapan terakhir kali saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? I've heard from GGP. Saya dengar banyak dari GGP. I've read the news. Saya baca berita. I see what other churches are doing around the world. Saya melihat apa yang dilakukan banyak gereja-gereja di seluruh dunia. But when is the last time that you just stop to listen for God? Tapi pertanyaannya adalah kapan terakhir kali saudara sungguh-sungguh dengar suara Tuhan? Jesus answers the disciples. Yesus menjawab murid-muridnya pada waktu itu. And the topic of this session, dan topik dari sesi kita yang kedua ini, what are we waiting for? Kita sedang menunggu apa? Look at verse 7. Lihat di ayat yang ke-7. Acts chapter 1, Kisah Rasul pasal yang pertama, verse 7 through 9. ayat 7 sampai 9. Get your Bibles out. Keluarkan Alkitab saudara. Kisah Unless Rasul. you have it, hey, if you have the Bible memorized, go for it. Kalau saudara sudah hafal Alkitab, mantap. But if you don't have it memorized, Tapi kalau saudara belum hafal, you are pastors and leaders. saudara adalah hamba Tuhan, Get your Bible pemimpin-pemimpin. out. Keluarkan Alkitabnya. Acts chapter 1. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 1. Jesus answers them Yesus menjawab in verses 7 ayat 7 through 9. sampai 9. Everybody read it together. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, berangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. That's a powerful scripture. Wah, ini ayat luar biasa. That is a fulfillment of the church. Itu adalah penggenapan dari gereja Tuhan. This is Jesus Ini Yesus making his last two statements Dia memberikan pernyataan terakhirnya to the church. kepada gereja. He's speaking to the disciples, Dia bicara kepada murid-murid, but he's talking to the church. tetapi dia juga bicara hal ini kepada Let's read it one more gereja. time.
Saya mau kita baca sekali lagi. Look at your neighbor. Lihat tetangga saudara kiri kanan. He's talking to you. Bilang, Tuhan bicara sama kamu. Bicara dengan Bapak juga. He's talking to you. Pak Naso, Tuhan lagi ngomong sama Bapak. Thank you. Verse 7. Thank you. Mulai dari ayat yang ke-7. Let's read. Mari kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. The disciples are focused on themselves. Murid-murid pada waktu itu fokus kepada diri sendiri. Jesus is focused on his assignment. Tapi Yesus berfokus pada tugasnya. When will you establish your kingdom? Murid berkata, kapan kau akan meneguhkan kerajaan? We want our positions. Murid-murid bilang, kami mau ada We want our posisi. titles. Kami mau predikat. Listen to me. The purpose of your church Saudara dengarkan, tujuan dari gereja saudara will never end until Jesus comes. tidak akan pernah berakhir sampai nanti Yesus datang lagi. There is no point that your church, oh, we are now what God wants us to be. Tidak ada gereja yang berkata begini, oh sekarang kami sudah menggenapi apa yang dikehendaki Tuhan. Oh, we prayed for 200 people. Oh kami berdoa 200 jiwa. We got 200 Oh sekarang people. sudah 200. We prayed for outreach. Kita berdoa untuk penjangkauan. We have outreach. Oh sudah selesai. No. Tidak saudara. Jesus says, listen to me, guys. Yesus berkata, dengarkan. That doesn't matter. Tidak peduli. It's not about what you want. Bukan tentang apa yang kamu mau. It's not about what your goals are. Bukan tentang goal atau tujuan It's not saudara about apa. what you're thinking. Bukan tentang pola pikir saudara. Two things. Dua hal. Two things. Dua hal. Be filled with the Holy Satu, Spirit. dipenuhi Roh Kudus. Be my witnesses. Dua, jadi saksiku. Be filled with the Holy Spirit. Dipenuhi Roh Kudus. Be my witnesses. Jadilah saksiku. Somebody say be filled with the Holy Spirit. Sama-sama bilang, dipenuhi Roh Kudus. Somebody say be my Katakan, witness. menjadi saksiku. Menjadi saksi. Say it again. Sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus. Menjadi saksiku. Say it again. Sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus. Menjadi saksiku. And Jesus speaks these words. Dan Yesus yang berkata ini. Bye. Lalu Yesus bilang, sampai jumpa. He's going. Yesus pergi, saudara. And what did the disciples do? Kemudian apa yang dilakukan murid-murid? Semua memandang ke atas. Wow, where'd he go? Oh, Yesus kemana? When's he coming back? Wah, dia akan datang lagi kapan? They stand there looking up. Mereka berdiri dan melihat ke atas, menatap ke atas. The angels appear to him. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Why are you looking up? Dikatakan ini, kenapa kamu menatap ke atas? That prompts the question. Ya, itu menjadi janji dari pertanyaan. What are we waiting for? Apa yang kita tunggu? If we ask the question, why did Jesus go away? Kalau kita misalnya bertanya, kenapa Yesus harus pergi? 3 notes about Jesus' return. Ada 3 catatan tentang kedatangan Yesus. Verse 7. Di ayat 7, It's not for you to know the time or the day. ada lagi nih. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan You waktu. don't need to know the date or the time. Saudara nggak perlu tahu kapan. Just do what I told you to do. Lakukan aja perintahku. Amen? Amen. Just keep doing what I told you to do. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Here's the reason why. Alasannya kenapa? If you give someone a date and a time, Kalau saudara dikasih tanggal dan waktu yang you will be late. biasanya suka terlambat. Ya. Say, hey, Jesus is coming at noon, Oh, Yesus akan datang tengah hari. and you haven't showered. Aduh, belum mandi lagi nih. Uh-huh. Ya. You know what it's like on Sunday morning? Saudara tahu kan kalau ibadah gereja hari Minggu pagi, You leave your house at 5 minutes after 9. ya saudara pergi jam 9:05. You're praying for a miracle in traffic. Saudara berharap ada mujizat di lalu lintas. You were supposed to be there at 9. Tapi sebenarnya gereja mulai jam 9. Jesus doesn't. I'm not giving you a date and a time. Yesus bilang nggak ada masa dan waktu, nggak perlu tahu. You just do what I told you to do. Kamu hanya perlu lakukan apa yang diperintahkan. John chapter 14, Yohanes pasal 14 verse 3. ayat 3 If I go, dikatakan kalau aku pergi. I have a question for you. Saya punya pertanyaan, saudara. Did Jesus go? Yesus sudah pergi belum? Did Jesus go? Apakah Yesus pergi?
Yes. Sekarang udah, dulu belum. Look at what he says. If I go, Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau aku pergi, I'll prepare a place for you. aku akan menyiapkan tempat I will bagimu. come back. Tapi aku akan kembali. I will take you with me. Aku akan membawa engkau That where I am, sehingga di mana aku berada, you can be there also. kamu di situ berada. If I go, Kalau aku pergi, if is because he hadn't done it yet. dia berkata apabila karena waktu itu belum dia lakukan. There is no if. Tetapi sekarang tidak ada lagi He's apabila. Dia sudah pergi ke sana. He's gone. Dia sudah pergi. He went. Dia sudah He pergi. died. Dia He mati. rose from the Dia dead. bangkit dari He kematian. ascended to the Father. Dia naik ke Bapa. He's sitting at his right hand. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Jesus is coming back again. Dan dia katakan akan datang kembali. I said Jesus is coming back Saya katakan again. Yesus akan datang kembali. And when he comes back, Dan kalau dia datang kembali, I'm out of here. oh saya keluar dari sini. I'm going with him. Oh saya akan ikut dengan dia. I'm ready to go to the place he Oh has saya siap untuk pergi ke tempat yang dia so that siapkan. I can be with him. Supaya saya bisa bersama dengan dia. Number one, we don't know when, Yang pertama, kita nggak perlu tahu kapan. but we know he went. Tapi kita tahu bahwa dia sudah pergi We ke sana. know he's coming back. Kita tahu bahwa dia akan datang kembali. Look at your neighbor and say, look out, he's coming back. Oh bilang kiri kanan gini, hati-hati dia akan datang. Hati menjemput kau. Look out, Oh hati-hati, he's coming back. dia pasti datang lagi. Jesus is coming. Yesus akan datang. He promised he's coming. Dia berjanji dia akan You datang. better be ready. Saudara harus siap. Matthew chapter 24, verse 14. Matius 24 ayat 14 And this gospel, dikatakan dan Injil kerajaan ini, this good news, berita baik ini, your story, kesaksian saudara, that's the power of the gospel. itu adalah kuasa Injil. This gospel of the kingdom Injil kerajaan ini will be preached in the whole world akan diberitakan menjadi kesaksian di seluruh as dunia, a testimony, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, a testimony menjadi kesaksian to every nation. bagi semua bangsa. Think about that. Sudah pikirkan? And then the end will come. Barulah tiba kesudahan. There will be an end. Akan ada akhirnya. I do know this, it will not always be like this. Saya tahu bahwa tidak akan selalu seperti sekarang. Now understand, Saudara harus mengerti there is nothing that we can do to hurry Christ's return. bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mempercepat kedatangannya. Nothing we can do. Kita tidak bisa mempercepat kedatangannya. People ask me all the time, so the gospel has to preach all of the nations and then the end will come. Orang suka nanya gini, kan katanya Injil harus diberitakan bagi menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru kemudian kesudahannya datang. Yes, Ya, but let's not be confused. tapi jangan bingung saudara, That has nothing to do with Christ's return. itu nggak ada hubungannya dengan kedatangan kembali Yesus. After Christ comes Setelah Yesus datang kembali and raptures the church, dan mengangkat gerejanya, the gospel will still be preached in the world. Injil masih terus diberitakan. So to say, well, he can't come until we preach to every country, Jadi kalau kita bilang dia nggak akan datang kalau kita nggak memberitakan Injil kemana-mana, it's not true. tidak juga. In fact, we know that after the rapture of the church, Tetapi kita tahu bahwa setelah pengangkatan gereja Tuhan, that's the beginning of the end. itu barulah awal dari kesudahannya.